जय जगन्नाथ बंधुगण एबे शुणु नंबर 1 जो स्त्रीर चेहरा निज पिता सहित मिशुथिब से स्त्री बहुत भाग्यशाली होता है। से स्त्री समस्त प्रकार सुख और समृद्धिर सूचक होता है। नंबर 2 जो स्त्रीर नाभि गभीर होता है सेमिति स्त्री को शुभ बोली मना जाता है। जदि नाभि गभीर और सीधा होता है तेबे से स्त्री सुख समृद्धि और संतानर सुख संपूर्ण होता है। तांकर घरे केबे धनर अभाव देखा जाई न थाए। बंधुगण एबे शुणु नंबर 3 जो कन्यार जंघ हृष्टपृष्ट और मांसाल होता है सेमानंकु वैभवशाली बोली मना जाता है। तांकर स्वामी घर परिवार तथा भौतिक सुखर भरपूर लाभ मिलता है। बंधुगण एबे शुणु नंबर 4 जो स्त्रीर शरीर हाथी समान आगकू उठिकी थिबो से स्त्री सौभाग्यशालिनी होता है। से स्त्री निज स्वामी पाई लकी होता है। एमिति स्त्री द्वारा घर परिवार समृद्धि लागी रही है। बंधुगण एबे शुणु नंबर 5 जो स्त्रीर नाभि पाखरे किंबा नाभि तले कला जाई रही है से स्त्री भाग्यशाली होता है और परिवार सुख शांति लागी रही है। बंधुगण एबे शुणु नंबर 6 जेतेबेले आपण झियो देखिबाकू जाउछंती तेबे ध्यान रखिबे जे तार छोट आंगुठी भूमि की स्पर्श करुथिबो। एमिति स्त्री को शुभ बोली मना जाइथाय। तांक जीवन रे कोनोसी कष्टर सामना करिबाकू पड़ी न थाए। बंधुगण एबे शुणु नंबर 7 जो स्त्रीर दांत लंबा होता है तांकु केबे भी धन संबंधी असुविधार सामना करने पड़ी न थाए। बंधुगण एबे शुणु नंबर 8 जो स्त्रीर पादरे शंख चक्र पद्म चिन्ह रही है एमिति स्त्री भाग्यशाली होता है। एमिति कन्या तांक जीवन रे बहुत उच्चा पर्यंत पहुँची थाए। बंधुगण एबे शुणु नंबर 9 जो स्त्रीर बाल लंबा होता है से स्त्री बहुत भाग्यशाली होता है। से ता जीवन रे बहुत सुख सुविधा पाई थाए। बंधुगण एबे शुणु नंबर 10 जो स्त्रीर नेत्र पद्मर पाखुड़ा सहित समान और धला भागटी क्षीरस समान होता है से स्त्री बहुत भाग्यवर्धक होता है। बंधुगण एबे मन रखंतु नंबर 11 जो स्त्रीर कपाल समतल और सिंदूर लगाइबा स्थान उन्नत होता है से स्त्री निज स्वामीर दीर्घायु और सुखमय जीवनर कारण होता है। बंधुगण एबे शुणु नंबर 12 जो स्त्रीर बाल मयूर पंख सहित समान होता है से स्त्री को बहुत शुभ मना जाता है। से ता जीवन रे समस्त प्रकार सुख सुविधा पाई थांती। बंधुगण एबे शुणु नंबर 13 जो स्त्रीर कान लंबा और ऊपर भाग चौड़ा और तल भाग टिके बाहरिकी रही था से स्त्री बहुत भाग्यशाली होता है और तांकर आयु बहुत लंबा होता है। बंधुगण एबे मन रखंतु नंबर 14 जो स्त्रीर बेक लंबा होता है सही स्त्री मंगलकारी होता है। शास्त्र अनुजाई सही स्त्री ऐश्वर्यशालिनी होता है एवं तांक निज स्वामी जीवन रे धन संपत्तिर केबे हेले कम आसीबाकू देई न थांती। बंधुगण एबे शुणु नंबर 15 जो स्त्रीर कहुणी गोल एवं कोमल होता है सेमिति स्त्रीर पूरा जीवन सुख सुविधारे परिपूर्ण रही था एवं तांकर परिवार यार लाभ उठाई थांती। बंधुगण एबे शुणु नंबर 16 जो स्त्रीर पाद आंगुठी गोल अल्प टिके उठिकी थिबो ता सहित हल्का लाल रंगर होइथिबो से स्त्री निज परिवार पाई लकी भावरे घोषित होता है। बंधुगण एबे शुणु नंबर 17 जो स्त्रीर कहुणी सर्प आकार होता है एवं पादर त्रिकोण चिन्ह रही है से स्त्री अत्यधिक बुद्धिमती और भाग्यशाली होता है एवं निजर चतुरता और बुझाबुणा कारण पूरा परिवार को
ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନମ୍ବର 18। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଖି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୟାଳୁ ଓ ପରୋପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ତା'ର ବିବାହ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଘରେ କେବେ ହେଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କମି ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନମ୍ବର 19। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଡାହାଣ ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ବାମ ଭାଗରେ ଅଧିକ କଳାଯାଇ ରହିଥାଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପତି ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳିନୀ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଦୌଲତର ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 20। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନମ୍ବର 21। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ମଥା ମଝିରେ କଳାଯାଇ ରହିଥାଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବିବାହ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନମ୍ବର 22। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଥାଏ ସେ ନିଜ ପରିବାରର ପାଇଁ ଶର୍ମଦାରୀର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନମ୍ବର 23। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଓଠ ଲାଲ ଓ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ ସେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କେବେ ହେଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କମି ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନମ୍ବର 24। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ମଥା ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମଥା 3 ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ ସେ ଘର ଧନ ଓ ଭରଣ ପୋଷଣର କେବେ କମି ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନମ୍ବର 25। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଙ୍ଗୁଠି ଲମ୍ବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସଫଳତାର ଉଚ୍ଚତମ ସିଢ଼ିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ଓ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ବିଜନେସ୍ ହେଉ ନଚେତ୍ ଚାକିରି ହେଉ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନମ୍ବର 26। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଓଠ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପର ଚମତ୍କାର ରହିଥାଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ କେବେ ହେଲେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନମ୍ବର 27। ଯେଉଁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ନଖ ଚିକ୍କଣ ଓ ହାଲକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବୈଭବଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସମୃଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନମ୍ବର 28। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଙ୍ଗୁଠିର ଯୋଡ଼ ସଫା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ସେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଓ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ସର୍ବଦା ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନମ୍ବର 29। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର କାନ ପଛପଟେ ହାଲକା କଳାଯାଇ ରହିଥାଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଧନବାନ ଓ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସିରେ ରଖିଥାଏ। ନମ୍ବର 30। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ମଥାରେ ବିନା ଚିହ୍ନରେ ରେଖା ଥାଏ ସେ ମହିଳା ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ସମୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁ।